ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு அனதர் வீடியோ. இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஏஆர் மூவிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா சீன் 8 தான் இன்னைக்கு வந்து நம்ம ரியாக்ட் பண்ண போகிறோம். ஏற்கனவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீன் 7 வரைக்கும் நம்ம ரியாக்ட் பண்ணி அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம். பார்க்காதவங்க கண்டிப்பாக செட் பண்ணி பாருங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து சீன் 7ல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 2 டொவினோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சந்திச்சுக்குவாங்க. 2 டொவினோ சந்திச்சுக்குவாங்க. அந்த ஒரு டொவினோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாஸ்டர் மைண்டாக வந்து ஒரு ஒரு என்னென்னமோ ஒரு எப்படி சொல்றது, ஒரு கொகையை வந்து துறப்பாரு. அது ஒரு சின்ன சின்ன ட்விஸ்ட் இருக்கும். அந்த ட்விஸ்ட் எல்லாம் தாண்டி அந்த ஒரு விளக்கு மாதிரி இருக்கும். அந்த விளக்கு போய் எடுத்துட்டு அவ்வளோ வந்து ஆனந்தமா இருப்பாரு. அந்த எடுத்தது இந்த டொவினோ வந்து பார்த்துட்டு அப்பதான் வந்து ஏறி வருவார். ஐயோ அம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏறி வருவாரு. அதோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீனை கட் பண்ணியிருப்போம். அடுத்து என்ன சீன்னு சொல்லிட்டு வீடியோக்குள்ள போய் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அதை பத்தி பேசுவோம். வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி இன்னும் நீங்க நம்ம சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா கண்டிப்பா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம இந்த வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். നമ്മള് വിചാരിക്കുന്ന ആളൊന്നും അല്ല അജയ. നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്ന സാധനം ഇവിടെ എങ്ങുമില്ല. അങ്ങനെ നിരാശനൊന്നും ആവേണ്ട കാര്യമില്ല. ബിക്കോസ് വി ആർ ഓൺ ദ റൈറ്റ് ട്രാക്ക്. ഐ മീൻ നമ്മൾ കറക്റ്റായ വഴിയിലൂടെയാ പോകുന്നത്. പക്ഷേ ഇനി നമുക്ക് അത് മാത്രം പോരാ. നിനക്ക് പാരമ്പര്യമായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ള കള്ളന്റെ ബുദ്ധിയില്ലേ, അതാണ് ഇനി വേണ്ടത്. അങ്ങനെ പാരമ്പര്യമായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണെങ്കിൽ കള്ളന്റെ ബുദ്ധി കിട്ടിയത് നിൽക്കാം. ഈടെ രാജാവാ കള്ളൻ. രാജാക്കന്മാർ ചെയ്യുന്ന ഒന്നും കള്ളത്തരമല്ലടോ, രാജതന്ത്രമാണ്. രാജതന്ത്രം എല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. രാജാവിന്റെ ചതുരംഗ പലകയില് ബുദ്ധിയില്ലാതെ കുറെ ചാവരുകൾ ഉണ്ടാവും. ഞാൻ കളിക്കുന്ന ഈ കളിയില് ഒരു ചാവേറാണ് നീ. ഈ റോയൽ അരിസ്റ്റോക്രാറ്റിക് സിമ്പിൾ അങ്ങനെ ഒരു കവലച്ചട്ടമ്പിക്കും കള്ളന്മാർക്ക് വെച്ചോണ്ടിരിക്കാനുള്ളതല്ല. മനസ്സിലായടാ കള്ളം മോനെ. கண்ணா நினைச்சேன். നിന്റെ കളറിയും മർമ്മവും ഒക്കെ തരത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. നീ കള്ളനാണെന്നുള്ള നാട്ടുകാരുടെ സംശയം ഉറപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് അധികം സമയം വേണ്ട. എന്ത് ചെയ്യാനാ അജയ, എനക്ക് ആ വിളക്ക് കിട്ടിയേ പറ്റൂ. അതെടുത്ത 2 കാര്യം. എന്റെ പ്രേമവും നടക്കും, ഈ നാട്ടിൽ നിനക്ക് ജീവിക്കാനും പറ്റും. என்ன சொல்றாரு? 2 உனக்கு பிரேமம்னா ஜீவிக்க பட்டும்னா புரியல. என்ன சொல்றாரு? ചായെല്ലാം കുടിക്കാനായോ അത്ര? എല്ലാത്തിനും കഷ്ടം തന്നെ. വെള്ളർക്കാൻ പറ്റില്ല അവിടെ. ഇതിന്റെ കണക്കാ തീർക്കും. നീ കരുതിയിരുന്നോ? നിങ്ങൾ പോലീസുകാർ എന്തെങ്കിലും അറിയുന്നുണ്ടാ? ഇന്നലെ അവര് പാതിരാത്രിയില് ചാത്തുട്ടമ്മേരെ വീട്ടിൽ ഒരുത്തനെ കണ്ടിനി. വന്ന് കള്ളന്മാർക്ക് വിലസാമെടുത്ത ഒരു നാടായി ഇത്. പെണ്ണിന് ലീവുള്ളപ്പം മാത്രം പോലും കള്ളൻ അമ്മേരെ വീടിന്റെ പരിസരത്ത് വരുന്നുള്ളൂ. അതിനായിട്ട് ആടുന്നു മുതലൊന്നും പോയിച്ചില്ല. അതെയാ? കള്ളൻ വീട്ടിനകത്ത് ഇറങ്ങിയോട് കണ്ണൂരുണ്ടാ ഓടുമ്പോ മുണ്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി 3 ദിവസത്തെ അന്നദാനം സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പതിവ് പോലെ പ്രഗത്ഭരും പ്രശസ്തരുമായ ഭക്തജങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനോഹര ശബ്ദത്തിലൂടെ ഇപ്പൊ പാട്ടുണ്ടല്ലോ. നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. ഞാൻ വലിയ തലത്തിലാക്കിയ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം നാട്ടുകാരോട് എനിക്ക് പറയാം. ഓരോരോ ആളോടായിട്ട് പറയേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടാ, എനിക്കൊരു ഇഷ്ടമുണ്ട്. ചാത്തോട്ടി നമ്പ്യാരുടെ മോള് ലക്ഷ്മിയായി. അയ്യോ, കൊല്ലങ്ങളായി ഞങ്ങളൊന്നും ഇഷ്ടമില്ല. ലക്ഷ്മിയെ കുറിച്ചുള്ള അനാവശ്യ വർത്താനം നാട്ടിൽ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ്. അത് പരിഹരിക്കുന്നു. സംശയങ്ങളില്ല. എന്നോട് നേരിട്ട് பப்ளிக்ல எல்லாம் போட்டு சொல்லிட்டாராட்டுக்கு. ஐயோ போச்சு.
ஒரு பார்த்தாலே பயமா இருக்கு. അത് നേരാതെന്ന് അറിഞ്ഞാ മതി. ആ വിളിയിൽ ഒരു ചതി ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. എനക്ക് സത്യം അറിഞ്ഞാ മതി. മതി. ഇതിന്റെ അപ്പുറം കേൾക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് നീലിയത്തെ ചാത്തൂട്ടി ചാവുന്നതാ. കേട്ട കഥകള് ജീവിതത്തിൽ പകർത്താവുന്ന എന്റെ മോള് വിചാരിക്കണ്ട. എന്നെ കെട്ടിയിട്ട് തറവാട്ടിലും നാട്ടിലും കഴിയാന്ന് നീ കരുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കില് അതൊരു കഥയാന്ന് ഞാനും വിചാരിച്ചോളാം. നിന്നെ കൊല്ലാൻ എനിക്ക് മടിയുള്ളൂ. അത് ഓർത്തോ. ஐயோ. ശിവനോട് എന്റെ വീട്ടിൽ കയറി നോക്കാൻ പറഞ്ഞത് അജയനാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. പക്ഷെ ഞാനെടുത്ത് വിളക്ക് അന്വേഷിച്ച് സമയം കളയുന്നത് മട്ടത്തരമാണെന്ന് അജയന് നല്ലോണം അറിയാം. പിന്നെ ക്യാമറ നശിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് സാധനങ്ങളൊക്കെ നശിച്ചു എന്നോട് അതാ പറഞ്ഞു. അജയ, നമുക്കിനി വളരെ കുറച്ച് സമയമുള്ളൂ. എന്താന്ന് വെച്ചാ ഒന്ന് ഉഷാറായിട്ടാലേക്ക്. നിനക്ക് ഈ നാട്ടിൽ ജീവിച്ചൊക്കെ പോണ്ടേ? என்ன மிரட்டிட்டு போறாரு? അജയന്റെ മോഷണം നല്ല പേരല്ലേ? ശരി അജയ, കണ്ടു. മറ്റന്നാൾ നടക്കുമ്പോ അച്ചാച്ചനെ പോലെ ഞാനും കള്ളന. അച്ഛൻ ആ വിളക്കെടുത്തതിന്റെ ശാപമായിരിക്കും നമ്മൾ ഇവിടെ അനുഭവിക്കുന്നത്. அச்சன்னா அப்பாங்க போல தானே வரும். ഇതേതാ ശരിക്കുള്ള വിളക്ക്? രാജാവിന്റെ പേടിയാ ഈ കറുപ്പ്. ഇത് നിനക്കല്ല. ഈ ജീവിതക്കാവിലാരും ഇനി ഇത് കാണാനും പോകുന്നില്ല. ഇത് കാവിൽ കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് കേളുവിനെ പോലെ നിങ്ങൾക്കും വീരനായി കൂടെ? ഞാൻ കാവിലേക്ക് തന്നെയാ പോകുന്നത്. നാട്ടുകാര് നായ്ക്കളുക ഇതുവരെ കണ്ട് തോന്നുന്നത് തന്നെ തോന്നാ മതി. അപ്പൊ ഇതോ? ஓய், ஐயோ. കള്ളൻ തന്നെയാടാ ആദ്യം ഉണ്ടായത്. നിന്നെ പോലത്തെ കള്ളനെ പിടിക്കാൻ ഈ പോലീസ് കൊത്തായിട്ടേനോ മകനെ. ஓ,
ஓடு செம்ம. ஓ ஐயோ ஐயோ കാവിലെ വിളക്ക് കെട്ടിട്ടാവും വന്നത്. കൊല്ലണോനെ. ஐ ஐயோ இந்த பிஜிஎம் தான் செம்மையா இருக்கு, அல்டிமேட்டா இருக்கு. அதான் அந்த பிஜிஎம் இந்த எடிட்டிங்கு கேமரா ஒர்க்லாம் செம்மையா இருக்கு. ஐயோ இது என்ன இவ்வளவு பேரு? அவங்க ஊருக்காரங்களோ? ஐயோ ஐயோ செம்ம லொகேஷன் எடுத்திருக்காங்க. ஐயோ ஓ എല്ലാരും നിർത്ത്. അയ്യോ കണ്ടോ? ஐயோ செம்ம செம்ம செம்ம.
ஓ அப்படியே குதிக்க போறாரு. ஓ செம்ம. சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர். வேற மாதிரி அல்டிமேட்டா இருந்துச்சு அந்த சீனு. செம்மையா இருந்துச்சு. அந்த டொவினோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, சாக்லேட் டொவினோ இருந்து மிரட்டிக்கிட்டே இருக்காரு. அவர் எதுக்குன்னு சொல்லிட்டு தெரியல. அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த டொவினோ வந்து மணி 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 டொவினோ வந்து அந்த விளக்கு வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு வராரு. மறுபடியும் எதுக்கு எடுத்துட்டு போறாருன்னு சொல்லிட்டு தெரியல. வைக்கிறதுக்கு போறாரா என்னன்னு சொல்லிட்டு தெரியல. அதுக்கப்புறம் அவங்கள்ட்ட வந்து மாட்டிக்கிட்டாரு. அந்த வலையில மாட்டிக்கிட்டு அந்த செம்மையா இருந்துச்சு அவரு அந்த பார்க்குற பார்வை. டக்குன்னு அந்த நைஃப் எடுத்து வ அது என்னது அந்த வலைய கிழிச்சுட்டு செம்ம ஃபைட்டு சூப்பரா இருந்துச்சு. அதுவும் இல்லாம வந்து அவர் வந்து மாட்டிக்கிட்டாரு அவங்கள்ட்ட. என்னடா பண்றதுன்னு சொல்லிட்டு தெரியல. அந்த அவங்க ஒய்ஃபும் வேற வந்துட்டாங்க. வேற வழி இல்ல. என்ன பண்றதுன்னு சொல்லி தெரியல. அந்த விளக்க வச்சுட்டு அவங்களோட அந்த சிக்னல் வந்து சூப்பரா இருந்துச்சு. அந்த ரொம்ப ரசிச்சு பார்த்தேன் அந்த இத. டக்குன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அப்படியே பின்னாடி அந்த ரிவர்ல வந்து குதிச்சுட்டாரு. அவங்க ஏதோ வந்து சொன்னாங்க. "வேணாம் இத விட்டுரு" அப்படிங்கிற மாரி அந்த அவங்களுக்கு அந்த லவ் பண்றவங்களுக்கு அந்த கண்ல பார்க்கும்போது அந்த சைகை தெரியும்ல. வேணாம் அப்படிங்கிறபோது டப்புன்னு அப்படியே குதிச்சுட்டாரு. அதோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அந்த சீன் வந்து முடிச்சுட்டோம். ஓகே இந்த வீடியோ வந்து கண்டிப்பா உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நெனைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா மறக்காம இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணிட்டு, கண்டிப்பா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம நீங்க பார்த்துக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா, கண்டிப்பா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க. இது போல நல்ல வீடியோல நம்ம நெக்ஸ்ட் சந்திப்போம். பாய்.